Danas je sreda 8. oktobar 2025. godine. Zora se lagano budi nad Palma de Majorkom, a mi smo poranili od jutros da vam predstavimo najnoviji model Citroena. U Citroenu kažu, srpski rečeno, to je njihov flagship model, odnosno model koji im je najznačajniji u njihovoj ponudi putničkih modela. Za početak možemo ovako da kažem, u prirodi mnogo je veći i impozantniji nego što bi se to moglo pretpostaviti na fotografijama. Prava je jedna drumska krstarica, dugačak je 4,65 metara, sa međuosojinskim razmakom od 2,78 metara, sa izuzetno mnogo prostora, sa prtljažnikom od 650 do čak 1980 litara zapremine. U odnosu na prethodnika duži je 16 cm, više nekih 6 cm, a ono što su posebno ponosni u Citroenu leže u činjenici da su povećali njegovu unutrašnjost. On je bar za putnike na zadnjoj klupi čitavih 6 cm viši, čak i za noge se oslobodio dodatni prostor od nekih 5 cm. Sve u svemu možemo kažemo jedna porodična, pa i direktorska limuzina. Citroen C5 Aircross nam dolazi sa 3 vrste pogona. Dolazi nam kao klasičan 48-voltni hibrid, dolazi nam kao vrlo upotrebljiv plug-in hibrid i dolazi nam kao jedna performantna električna SUV, ovo da kažem slobodno, krstarica. A sada krećemo na naš test da proverimo da li je sve to baš tako kako smo čuli. Vrlo je zanimljivo kako je Citroen C5 Aircross nastao. And as you can see on the final product, we have this really tense line that unifies the whole car. And it's something you can really see. I'm sure that when you were driving today, if you looked into the wing mirrors, you can see the shoulders, the really strong muscular stance that we have on this rear three-quarter. And it's something that really existed from the first sketch, so we're really proud of that. And we got the big wheels, the 20-inch. Naravno, pre našeg polaska u ovu C5 Aircross Citroen Odiseju, valja ovde pravi jedan mediteranski doručak. Sremci, šta kažete na ovaj kulen? Ko o čemu baba u štipcima, ne brinite se, idemo na naš test. Samo mala digresija. Razlik od našeg kulena, ovo je malo siroviji, drugačije, velika je ta kata. Hot dog nismo dobili, već ključeve od Citroena C5 Aircross. Sergio. I have one available, which is a plug-in hybrid. Plug-in hybrid, yes. 6 and 10. Krećemo u prvu probnu vožnju sa plug-in hibridom, umeđu vremenu ćemo malo sve to pomešati sa potpuno električnim C5 Aircross, da steknemo što je moguće širu sliku. Prvi utisak, evo pogledajte koliko smo daleko od kamere jedni od drugih. Apsolutno komforan, onako vazdušast prostor u kabini, dovoljno mesta i za noge, i za glavu, i za 4 do 5 putnika uz veliki prtljažnik. Ono što mi se još dopada, ovdje ima dosta detalja koji su stvarno onako vrlo simpatični, počeo od položaja zvučnika, preko same arhitekture enterijera koja je svedena, a opet je dovoljno luksuzna da kažemo da smo, da ponovim, u premium modelu. Kombinacija plastike i ekoloških materijala je zaista onako skladno napravljena. Tu nam je i uzduž postavljeni 16-inčni monitor infotainmenta koji je maksimalno pojednostavljen, ima odličnu navigaciju, lako se rukovodi klimatizacijom koja se nalazi u ovom donjem segmentu, a ispod nje se nalazi jedan odličan prostor sa USB utičnicama i mesto za odlaganje naših napitaka i limenki. Zanimljivo, ovde smo dobili praznu limenku, višekratnu, u koju treba sipamo našu vodu, što znači da Citroen i na ovaj način brine o ekologiji u cilju smanjenja ambalažnog otpada. Odličan štos. Inače, ovako što bi rekli sa vozačkog aspekta sedim odlično. Ispred mene je 10-inčna digitalna instrument tabla koju možemo da konfigurišemo zaista onako
na razne načine kako vozaču odgovara i odličan head-up display koji zapravo pruža one osnovne informacije, a ovu digitalnu instrumentablu možemo da koristimo da bi nekako kontrolisali sisteme, potrošnje, regeneracije električne energije. Ono što još moram da istaknem to je da je izolacija izuzetno dobra i u električnom automobilu i u plug-in hibridu. Kad je u pitanju električni sistem imamo dve vrste motorizacije od 210 i 230 konjskih snaga. Isto tako imamo i dve vrste baterije. Kod ovog slabijeg je 73 kWh baterija, kod snažnijeg modela je 97 kWh baterija. U praksi jedan i drugi, to smo probali na ovim putevima Palma de Majorke, mogu bez problema da pređu nekih 400-420 km. Na električnom DC, dakle jednosmernom punjaču, snaga punjenja je 160 kW, što znači da evo, ovu bateriju možemo od 20 do 80% napuniti za nekih 20 minuta i opet nastaviti dalje, što u krajnjem zaključku navodi da Citroen C5 Aircross nije samo gradski električni automobil, mnogo više električni automobil za kretanje na duže staze, upravo zbog te brzine punjenja, ali i zbog same ekonomičnosti. Na ovom našem testu za nekih 200 km koliko je bila ruta koju smo prešli, prosečna potrošnja u zaista dobro odabranoj mešovitoj vožnji gde je bilo autoputa, lokalnih puteva, uzbrdica, nizbrdice, negde oko 14-14,5 kW sati električne energije na 100 pređenih kilometara, što je zaista ekonomično za ovaj preko 2 tone težak električni automobil, što znači da nam električna tehnologija zaista napreduje. Evo, sećamo se onog nesretnog BMW-a X50 koji troši preko 30 kWh električne energije na 100 pređenih kilometara. Dakle, sada je Citroen dokazao da možemo napraviti veliki električni automobil koji je i ekonomičan i koji može se koristiti za duga putovanja. Kad je u pitanju Citroen C5 Aircross plug-in hibrid, tu posebno konstruktori ističu njegov dizajn, način kako je on konstruisan, ali i činjenicu da može bez problema sa nekih 60 litara benzina u rezervoaru i sa njegovom električnom baterijom da pređe više od 1100 km. Inače, osnovni motor za plug-in hibrid je četvorocilindarski 1,6 benzinski agregat, koji u sadejstvu sa elektromotorom daje nekih 200 konjskih snaga uz zaista fantastičnih 300 Nm obrtnog momenta, koji su vrlo bitni i za start i za preticanje, ali i za činjenicu da se dobar deo puta, bar kako kažu Citroenu, najmanje 40% vaše kretanja ćete prelaziti na električnu energiju i zato što je povećan kapacitet baterije koja je sada 21 kWh, što je zaista onako vrlo respektabilno kada je u pitanju plug-in hibrid. I ono što je jako bitno naglasiti, za razliku od velike većine plug-in hibrida koji imaju snagu punjenja do 3 kW, ovde je kod C5 Aircrossa plug-in hibrida snaga električnog punjenja na izmeničnoj struji 7,5 kW, što znači da za nekih 2,5 do 3 sata možemo potpuno napuniti bateriju dok smo u nekom šopingu i opet se dalje voziti uglavnom na električnu energiju, čak do te mere da je deklarisana autonomija isključivo na električnu energiju u gradskim uslovima vožnje preko 100 km. Zapravo, kroz Citroen C5 plug-in hibrid dobili smo najmanje 2 automobila u jednom. Dobili smo ozbiljnu drumsku krstaricu za koju neće biti dileme da li može da stigne ono što bi rekli na kraj sveta, ali jednostavno imamo benzinski agregat u onom momentu kada nemamo električne energije, ali isto tako imamo i izuzetno funkcionalan električni sistem sa velikom baterijom koji nam u gradskim uslovima, pa evo ovako i u međugradskim uslovima, zapravo nudi potpunu efikasnost električnog automobila. Zaista jedna odlična kombinacija i do sada, bar ono što sam ja testirao, možda i najuspelija tehnološka simbioza benzinskog i električnog pogona. U svemu tome još treba da dodam i samo onaj subjektivan osjećaj vozača što se tiče sedenja i pozicije sedenja, ona je jako dobra. Sedišta su, a šta drugo reći nego udobna. Citroen je po tome poznat još od 1919. kada su napravili prvi automobil. Sada su ovo sedišta sa dodatkom memorijske pene, imaju višeslojnu strukturu i zaista onako odlično obuhvataju telo, široka su, dugačka i namenjena baš onako za duga putovanja i kako Lidija voli da kaže, ova sedišta treba da prepisuju fizijatri svima onima koji imaju problem s išijasom.
u ovom automobilu sigurno toga neće biti. 20% ovog automobila je nastalo od recikliranih materijala, u njemu imamo čak 47 kg zelenih materijala i 20% biomaterijala. I to bi nekako bilo ono prvo upoznanje sa Citroenom C5 Aircross. Naravno, u narednom periodu ćemo se posvetiti ovom automobilu i u detaljnijim testovima. I ono što sad na kraju očekujete, to je da vam kažem kada će stići na naše tržište, to je u toku 2026. godine i da će cena biti negde u rasponu između 40 i 50 hiljada eura. A zaključak može biti sledeći. Citroen je izabrao najbolji put kojim će se suprotstaviti dolazećoj konkurenciji sa istoka. Originalnošću, visokom tehnologijom, dobrim performansama, mirisom stare dame, odnosno onim evropskim šmekom i nekako za potpuni deja vu u svemu ovome danas, što smo videli, nedostaju nam samo Marlon Brando i Sofia Loren, dobro, možda malo i Tito i Jovanka. Da se vratimo stvarno ona stara dobra vremena kada su ovaj svet vodili pravi ljudi, a ne manijaci. Sva sreća, Citroen je tu da ispravi bar ovu tehnološku nepravdu koja je naneta evropskim proizvođačima. Čekamo nove testove, živjeli, vidimo se. A dream within a dream within a dream. Dreams are my reality, the only kind of real. What are you doing in my car? It's just a dream, Joseph. Dreams are my reality, the only kind of real. Hey! Stop! Fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant. Just ask us next time.